الحمد لله واجب لذاته وشكره على علا هباته نحمده سبحانه ونشكره ومن ذنوب صرفت نستغفره ثم نوالي أفضل الصلاة على رسول الطاهر الصفات محمد ذي الكلم الفصيح وآله وأصحابه الناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار صلى عليه ربنا وسلم كما هدى بنوره وسلم. وبعد، إخوة الحضور، آباء الكرام، أمهات الشريفات، إخوة الطلبة النجباء، أحييكم بتحية الإسلامية العاطرة الصادرة من صميم القلب إلى معاليكم على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد نوديت وإن لم أكن أهلا به، لكن إذا صدر الأمر من الأعلى وجب الامتثال. ولندخل في صلب الموضوع ونقول للقارئ: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سولا إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما لباس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى هلاهم بها جاء القرآن مفصلا بسم الإله غافر من سبال كنمو جندي منتكى هادلا اجتهاد غنبي خير لنا تام مهدوت عادي طالب اللجيتام اجتهادنا تكندي غنبي طالبون كوي بيسي ما بي ambassador London nyino farlole mati musoninke hanfei man fatala modolu kafo lonna muntena fuluti kane misali ifantanka jalairola na fulkodo keme niyala mofulo tema ifan fota kemela yemilde beta keme sotola lomfen kemodum isana fe mo kemo tema walbese kemeta kemoni la de sekela dunya na fuloni daraja banin maqama ba wala molu nene fo perdi tela dinola nin nasaratu babo konye idi wodinna ngasamba nsafa e batuko ngakarandi tabarala sambalar le benda kafon na karamo baye aliyedu noroke duno kulungola duno minna kuliya samba silanta bango silanta konko be wosila walallahi doti laido minna kuliya laido mi yalon mimma hakoti wala katim mandir kala
kumandiroke man sabakilinna man so mi jarta kiliyandirola alse kumandirke man sabakilinna man so min jarta kiliyandirola walam fondo moti ikaloroke minkan na tawti nyata lomto beti nyata adama diwolu imanda fenkan foka baturoke ate man sabala man soye darilke ameda ka femfoje asaltu lolo mena fofe on yirikola aniente danir la dante minna bali mi yake jawmati nsabe jarbi dimbala gambia fanni Allah ko yanta nyabo gambia shababul ikalto aliya mutarke kila bala sunnola jama benta dauda ikalto lusute silfano la dawo talkulo ya santola Allahu akbar jilali konto tankola worolen asaltu lolo mbene tolle bankela ngani moy hadiso to ni arafta miya khairola aka marifa hamundi kila baladinola fikona usulo mol felebe mammankan fode waselondi faraidola nyomin kolla lolo bal lamin sonko babu kar yakuba jufu fursano be badala muktari banin abdullahi alhaji keta imamo sanusi wal sefa mundi dinola imamu ke muktari banin abdullahi alhaji keta imamo sanusi wal sefa mundi dinola femfete yalon dunia laslole bala bubakar imamu sise dinola laslole koitela Qur'ano te famula Qur'ano te moila fay arabu kawle moy arab kawla doktorol serenti ibe balam ise jara failo anim maf'ulo la madi mudari amro bela bulbala kutubo jaju anim ustad mafu haidara abubakar njai abdul aziz sawani lam ali suwani wani dauda bojan jilani konto mume fele bala foye molu jayi isna man so jayino mimma molu jayi ate man so jayino la ambasi gambi al-nimbara al-beka chokan talibolu bela ninkolianata gambia talibolu kan isa ambassadoje alota simfulola alamali jola khairo bala birimo folola kana mola bawla ittihadu gambi anyo muda kunsayala tanyo ya badiyala alsellon sajo yala ittihadu gambi anyo muda kunsayala tanyo ya badiyala alsellon sajo yala ittihadu gambi nyinemu ittihadu gambi kuma kawul danta janni alamuta
المالالا ميزانو بلباكا badala faraba wamano kanyina mandinka konin ameso itanola ittihadu gambi nyine muhiman kutoti talbola domoro subo anin tulola wani sharabo mi sarabo min tabanna shinkiti banko ikakili nin zirikola summa salatu ala nabi mustafa wa alihi wa sahbihi wa man talam sheko ya maro wannan shekaya akara fa bili won man nan bayti fulana jalam lawalina wal akhirina muhammad سيد الأولين والآخرين محمد لقد